Hello dear student. So আশা কৰোঁ সবে ভালে আছে ঘৰত আৰু ৰেগুলাৰলি তোমালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আছে প্লাছ লগতে অনলাইন ক্লাছ লাইভ ক্লাছটো কৰি আছে ঠিক আছে এজ আমি যেটো প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত কৰিছিলোঁ এটো আছিল ইভালুৱেশ্যন অফ ডিটাৰমিনেণ্ট অৰ্ডাৰ 2 আৰু অৰ্ডাৰ 3 ইভালুৱেশ্যন আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা আননোন ওলাব দিলে আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ that already discussed in our previous lectures so আজি class 2 আমি কি ডিসকাস কৰিম এটো হল some properties of determinant ডিটাৰমিনেন্টৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে সেই প্ৰপাৰ্টিবোৰ আমি কি কৰিম ডিসকাস কৰিম আজি ওকে ফাৰ্স্টত চাও properties of determinant আৰু সবে এই ভিডিও লেকচাৰবোৰ নোটস ভালকে বনাই ৰাখিবা দে নোটসটো পিছত চেক কৰা হ'ব ভেৰিফাই কৰা হ'ব সো properties of determinant say the first property if what is first property to দেখুৱাই লিখি দিছো ইয়াতে property 1 তোমালোকে বুকখন যদি উলোৱা বুকখনত চাব পাৰিবা the value of determinant remain unchanged or remain same if its row or column are changed into its row changes to column or column changes to row উল্টা যদি করো আর 22 বার সাজ যেটো কৰা বলে রো যদি কলম বলুৱাই দিয়া হয় আৰু কলমক যদি রো বলাই দিয়া তেতিয়া কি হ'বগে ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ ভ্যালুটো চেঞ্জ নহয় স্টেটমেন্টটো মই লিখি দিছো বুকৰ পৰা চাইও তোমালোকে লিখিব পাৰা the value of determinant the value of determinant remain unchanged বুলি ক'ব পাৰা or same if its rows and column are interchanged if its rows change into column বুলি ক'ব পাৰা are if its rows are changed into column মানে বস্তুটো বুজি পাইছা না হেতু মেল কথা রোজবোৰ যদি কলমলৈ চেঞ্জ কৰো অর কলমবোৰ যদি রোজ লৈকে চেঞ্জ কৰো মানে কলমক রো বলাই দিম আৰু রক কলম বলাই দিম তেতিয়াও কি হ'ব ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ ভ্যালু একো চেঞ্জ নহয় আমি এটা एग्जांपल ললে বহুত ভালকে বুজি পাও For example, eto suppose eta determinant ase 2 3 0 1 4 5 tar pisot 2 1 0 eto ase suppose delta 1 loisuge eto evaluate korile ki hobo 2 into 0 minus 5 that is minus 5 tar pisot eto kaune ki hoboge alternate plus minus hoy koisilu minus 3 eto column aru eto row exclude kora 0 minus 10 what will be our result minus 10 minus 3 into minus 10 so minus 10 plus 30 that will be plus 20 আৰু আমাৰ এতিয়া কি কৈছে স্টেটমেন্ট ফাৰ্স্টত চাই লোৱা the value of determinant remains same if its rows are changed into column এটো চেঞ্জড হ'ব দে চেঞ্জ অর চেঞ্জড বুলি দিব পাৰা অলৰেডি চেঞ্জড কৰো সো ইয়াতে ডেল্টা 2 2 হ'বগে এতিয়া কি কৰিম গোটেই ৰোটো আমি কি কৰিম কলম বলাই দিম অর কলমক আমি ৰো বলাই দিম কথাটো একেটাই কিন্তু এতিয়া ফার্স্ট row will be become first column 2 3 0 and first second row will be our second column 1 4 5 and third row will be our third column 2 1 0 now evaluate ইয়াত মই কি থার্ড ইভালুয়েশন তো কৰা নাই বিকজ ইয়াতে 0 আছে কোনো দৰকাৰ নাই এতিয়া তুমি with respect to first column যদি ইভালুয়েট কৰা ফার্স্ট কলাম কি হবগে
এইটো ফাৰ্ষ্টটো 2 0 minus 5 that is minus 5 again it will be etu ki hoboge minus hobo plus minus ako plus so minus 3 into this row etu column change hobo 0 minus 10 0 minus 10 aru according to 0 amar expand kora kono dorkar nai so it will be remain same plus 20 that is equal to delta 1 মই ফার্স্টতে এইটো স্টেটমেন্টটো দিয়ে লৈছিলুকে ফার্স্ট প্রপার্টি ইটস অলরেডি ভেরিফাইড okay now come to the second property property number 2 property 2 statement to again bookot sai lobo para tothapi moi likhi disu etia if two adjacent rows or column of determinant are interchanged then the sign of the determinant changed etia ami ki korim adjacent row bur change korim row or column etia interchange no hoy jikono eta row alto row logot exchange korim suppose first row 1 changes to row 2 aru row 2 to ki hoy jabo row 1 অকল রো মাজতে চেঞ্জ হ'ব और কলমৰ মাজতে চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া কি হ'বগে সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় next property if two adjacent rows or column two adjacent rows or column two adjacent rows or column are interchanged columns of determinant bole likhi dibo paro of determinant are interchanged যদি যিকোনো দুটা কলম or দুটা রো যিকোনো দুটা it may be r1 r3 r1 r2 r2 and r3 or c1 c2 c means ইয়াৰ কলম r means row এটো ক্লিয়ার হৈ লবা সবে তা কনফিউজন আকো ক্রিয়েট নকৰিবা যে r আকো c এবোৰ কি কৈছে সারে then the sign of the determinant then the sign of the determinant changed so it we main to ki holge etia adjacent মানে usor etia ami change korim ge interchange korilom tetia amar ki hobo sign of the determinant remain changed মানে changed তো যদি suppose first to তুমি determinant paisa ge suppose plus 10 paisa after evaluation you got plus 10 তো second jetia তুমি interchange kori loba no tetia তুমি minus 10 pabo lagibo that is the property minus 10 pabo lagibo ne pabai so by using example eta disuga delta 1 kiba da lua jikono 1 2 0 4 3 1 5 2 1 eto eta determinant loisa evaluate this one with respect to this r1 1 into 3 minus 2 3 minus 2 is 1 then minus 2 this column and this row 4 minus 5 4 minus 5 so 1 hobo ifale plus 2 that is 3 etu paloge after evaluation got 3 etuke etia ki korim property to ami verify koribo etu sai law etia change kori interchange kori sam jikono eta row ba column interchange koribo para মই ইয়াত কি কৰিছো ফার্স্ট রক 1
ফাৰ্ষ্ট ৰক মই ছেকেণ্ড ৰ বনাই দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড ৰক ফাৰ্ষ্ট বনাই দিছোঁ চ' 4 3 1 1 2 0 আৰু এইটো হ'ব 5 2 1 চ' এইটো 5 2 1 হ'ব এতিয়া এটোক ইভালুৱেট কৰা 4 2 minus 0 that is 2 minus 3 this column and this row 1 minus 0 so it is 1 plus 1 last element 1 আছে third column আৰু first row to বাদ দিয়া 2 minus 10 so 2 minus 10 so 8 minus 3 এটো থাকিব 8 minus 3 আৰু এটো হ'ব minus 8 so our overall result is minus 3 which is of opposite sign of at কি হৈছে first ইয়াৰ first determinant of direct opposite sign হৈ আছে firstত কি পাইছো +3 secondত -3 so that's it is the proof of this property 2 এতিয়া property number 3 এই প্ৰপাৰ্টি কেটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দে ভালকে লাগিব আমাক ইউজ কৰিব লাগিব আমি যেতিয়া ইভালুৱেচন বা কিবা এটা প্ৰুভ কৰিব দিয়ে ইন কেস অফ ডিটাৰমিনেন্ট উই হ্যাভ টু ইউজ দিস প্ৰপাৰ্টিজ সো এখিনি বহুত ভালকে বুজি ল'ব লাগিব মেইন টু হেতু এতিয়া ভাবি আছা তোমালোকে বুকত আছে সাৰে এনেই কৈ আছে কথাটো তেনেকুৱা নহয় পিছত গৈ লাগিব ভালকে বুজি লোৱা then after you can implement this properties okay now come to the third property what is the property if two rows or columns of a determinant are identical মানে exactly same with the sign with the values গোটেইখিনি exactly same যদি হয় then the value of the determinant is 0 if two rows or columns of a determinant are identical if two rows or columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0 so আমি example ললে ধুনিয়াকে গম পাম for example 1 2 3 1 2 3 5 4 2 evaluate this one here r1 is identical to r2 r1 means first row is identical to second row এতিয়া এই দুটা row identical আছে now evaluate this with respect to first row 4 minus 12 minus 2 into 2 minus 15 2 minus 15 with respect to 3 4 minus 10 so 1 into minus 8 হৈ আছে ইয়াতে that is minus 8 minus 2 into minus 13 হৈ আছে that is plus 26 ইয়াত কি হৈ আছে minus 6 into 3 6 3 is 18 18 minus 8 that is minus 26 plus 26 that is 0 hence proved this property 3 is proved so there are more properties in your book you can check there is a 3 more properties are
So we'll discuss in live session or in next video. Okay, so thank you.